Okay boys, focus. Karon ta mag-shoot sa ato highest quality film in the entire universe. RJ, mas taas pa imong short kaysa sa among budget. Relax daw gamay. Guys, dapat natay feminist angle. Dili ra ta gusto og sexist nga group project. Representasyon ba? Sakto po na, dapat na yung Marxist perspective. Kaya expose na to ang oppression sa working class. Sige mong class operation, wala pa ganito yung script. Actually, no, according sa theory ni Engels ug Simone de Beauvoir, Duig, kalma ba? Dili man ay thesis, film man ay kalma lang good. Okay, simple ra kayo. Naay bida, naay kontra, og aksyon kayo. Action nga walay babae, that is anti-feminist. O action na economic expression, bourgeoisie film na. Kasabot ko sa politika, pero wala ko kasabot nganong gaaway sila tungod sa usa ka kutsara. Nganong giapil ko ani nga grupo? Tanawa, drawing na ako, storyboard. Errol, maman siguro na ang stickman nga ngayong tabang. Okay, next scene kay nagrally ta sa hallway para makabutang ta og Marxist feminist concept. Pwede akong leader sa rally, kabalok mo char. Kuy bayot, ayaw char. Walay feminist nga nagraling nagchar. Rolling, Scene 7, Revolution sa Edukasyon. Down with capitalist homework. Viva equality! 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 Boys, unsa ni? Huni, matay ang good ko. Principal, educational ni, with message, with theory, with feminism. With Marxism po. Withdraw man ako. Explain! Sir, ang among goal man gud kay equal rights, social justice ug representation ani tanan nga dili lang kani siya katawanan. Mo ni akong gusto nga ipabati sa mga audience. Di ba anak ko ninyo? Maulid. I love it. Very progressive. Very chaotic pero educational. So dili ta masuspensa. Depende kung inyo ipakita ang clip na pagkahulog ni J-Lord. Ay, Lord. Aray ko. Aray ko. Bro, viral ka. 12K views on TikTok. At least famous ko, miskan ang kunchos. Boys, proud ko ninyo, bisag way mo klaro, pero natay direction somewhere.
Rolling Scene 7. Revolution sa edukasyon. Down with capitalist homework. Viva equality! Viva equality! Viva equality! Viva equality! Viva equality! Principal, educational ni. With feminism, with theory, with message. Ug Marxism pod. Principal, educational ni. With message, with theory, with feminism. With Marxism pod. Withdraw man ako. Wala man ikaw, Mike. Explain. Sir, Explain. ay mo katawa do! Atay sa buwa!